देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज गरगट। बात कर रहे थे तो जो विजुअल हमने आप लोगों को देखा है कि यहाँ पे एक आबाद ज़मीन को यहाँ पे बिल्कुल बंजर बनाया गया है। तो उसी से बात करने के लिए यहाँ पे एक जवान हमसे जुड़ेंगे तो उससे हम उसकी बज़बानी पूछते हैं कि इनको क्या परेशानी हुआ, इस परेशानियों में किस किस का इनको साथ रहा। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम है सिकंदर है। सिकंदर है जी। तो आप यहाँ किस एरिया में रहते हो, आपके एरिया का नाम? जी यहाँ एरिया का नाम है जी तप्पा। हाँ जी, सल्तप गोन तप्पा मतलब मोज़ेक हाउस। हाँ जी मोज़ेक हाउस में आता तो ये है। बताइए कि जिस तरह जो ये फ्लड आ गया यहाँ पे तो आपको कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? जी, फ्लड ने तो पूरे हमारे ज़मीन जायदाद घर मतलब मवेशी हर कुछ मतलब हर लिहाज से पूरी तरह ख़त्म है जी। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर होते थे आबादी पेड़ पौधे हर कुछ अब तो वो बंजर ही बन गया आप जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों को कैसा रोल रहा? एडमिनिस्ट्रेशन आके आप लोगों को उन्होंने क्या क्या वादा किया और क्या उन्होंने अपने वादा पूरा किया कि यहाँ पे आपको GCB LNT भेजने को उन्होंने वादा किया था, क्या वो पहुँचे आप लोगों को यहाँ? नहीं, जब से बाढ़ आने के ठीक 2 दिन बाद एक दिन बाद तहसीलदार साहब आए थे तो उसने कहा था कि हमारे को आप हम GCB भी देंगे 8-10 GCB हो सके तो हम LNT भेज देंगे। उन्होंने LNT भेजा था कल, आज पहुँचे हुए LNT काम कर रहे हैं अभी। और GCB जैसे कि उन्होंने कहा था उसी हिसाब से GCB आके ऊपर भी काम करें और पब्लिक का भी पूरी मदद करें सर। हाँ जी। तो बाकी जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर जो हमारा प्राइवेट इदारे हैं एनजीओ तो बाकी भी बहुत सारे इदारे, उनमें से आप लोगों का किसका सहयोग रहा ज़्यादा? जी, सबसे पहले तो जिस दिन बाढ़ आए थे शाम को कोई 6:30 बजे के बाढ़ आने के बाद तो हम तो भागने के अलावा उसको हमारे पास चारे रहे नहीं थे। कोई मवेशी मतलब सारे बंद रहे। हम तो अपनी बीवी बच्चों को लेके बुज़ुर्गों को लेके जो बीमार बंदे थे उनको लेके हम सब तो भागने में लगे थे। तो हमारे गांव वाले हाउस वाले आके पूरी रात वो लोग सोए नहीं, उस समय पूरा उन्होंने रेस्क्यू करके हमारे बंदे जो फंसे हुए थे बाढ़ में सबको निकाल दिया। सबसे पहले हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बाद अभी जो काम चल रहा है अंजुमन साहिब जमान और नामसुरू एरिया के जो जवान है 3 दिन से अपने काम छोड़ के घर बार छोड़ के अपनी ज़मीनी काम, अभी हालांकि यहाँ पर फसल की कटाई हो रहा है इस टाइम आप सब लोगों को पता है, उन्होंने फसल की कटाई छोड़ के हमको यहाँ मदद करने के लिए पूरे हमारे एरिया में पूरे दोनों गाँव क्या मतलब तीसरे पूरा जुलझुक मतलब मई से लेके पूरा परकाची तक मान लो कि आप पूरे आके हमारी मदद करें सर। मदद कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल जी। तो उसी तरह हमारे यहाँ पे आप लोगों के कोई काउंसलर भी है, यहाँ पे 2 काउंसलर आपके सूर्य इलाके में, तो काउंसलर के कैसा सहयोग रहा आप लोगों को? क्या वो आया आपको यहाँ पे साइड पे आके क्या आपके साथ मिला, विजिट किया उसने? नहीं और जी, उसने क्या बोला? ऐसा हुआ कि काउंसलर तो है जी हमारे पर 2, एक है सईद अब्बास और एक है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। सईद अब्बास तो अभी तक आए नहीं, लिहाजा गुलाम मोहम्मद साहब आए थे तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया था कि जी अभी तक आप कहाँ थे, कम से कम आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते जल्दी, आप अगर हमें यार मदद करते, आप जल्दी मशीन भेजते तो कुछ हमारे पेड़ पौधे यहाँ पर बच जाते। तो उसके साथ तू मैं करके ना उसने ये बताया कि तू हमारा आदमी है ही नहीं है, मैं तेरा मदद करूँगा ही नहीं। हम टोटल हाउस जो एरिया में है उस तरफ को हम मदद करेंगे, लेकिन तेरे को मैं मदद नहीं करूँगा, इस एरिया में मदद नहीं करूँगा। उसने वो किस कारण से कहा है कि खास वालों को करेंगे आपको नहीं करेंगे? अब वो किस कारण से? ये मैं नहीं अब ये मैं नहीं जानता सर वो किस कारण से कहा। लिहाजा उसने ये बताया कि मैं उस एरिया में करूँगा मदद, लेकिन तुम्हारे को मदद नहीं करूँगा। लेकिन ये बात इंस्टाग्राम यूट्यूब हर चैनल पे अभी छाए हुए आप लोग देख भी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप अगर झूठ होगा तो फोटो मतलब उसके पूरे वीडियो समेत है वो बात वो कह रहे हैं सर। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, हाँ जी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो टंगोल के रहने वाले हैं यहाँ के। तो कल यहाँ DC साहब, SP साहब और CC साहब का भी विजिट रहा, उनसे आप मिले भी होंगे जी। उन्होंने आपको क्या बताया? सर मैंने वो लोग तो आए हुए थे यहाँ पर कि जिन का जो नुकसान हुआ था वो बंदे मतलब वो बोल रहे थे कि जिनका नुकसान हुआ था, तो मैं भी आए थे उनके सामने। तो मैंने तो उनको यही रिक्वेस्ट किया था कि सर हम यहाँ बैठने के लायक है नहीं, हमारे को किस हालत में भी यहाँ से शिफ्टिंग करो, जो हमारे पूरे मोहल्ले है जी। तो क्या इससे पहले भी यहाँ पे इस तरह फ्लड आया हुआ है क्या? जी हाँ जी 1994 में वैसे ही सेम, लेकिन उस समय भी आया था ऐसे ही जैसे इस समय आया था। उस समय भी पूरा घर ख़राब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। उस समय थे हमारे MLA जनाब कंबर अली अखौन साहब और यहाँ के DC थे कि जी लद्दाख के क्या थे उसका नाम आज़िम साहब सर, वो लोग भी आए थे। हमने उन्हें यही रिक्वेस्ट किया था कि सर आप सबसे पहले हमारे को मदद करने पे चले, आप हमारा ये नाला जो कि है इसको GCB लगा के या LNT लगा के जैसे भी तैसे करके आप इनको हमारे को नाला बना के दे ताकि एक पानी एक तरफा जाए। तो उन्होंने हाँ करते रहा, अभी तक मतलब वो ना GCB आए थे ना नाला बन गया। तब से लेके हर साल मतलब ये बाढ़ छोटे मोटे बाढ़ आते रहते हैं जी, मतलब इतना बड़ा पहली इसके बाद 1994 के बाद अब ये 2021 में आए हुए सर।
تو پہلے ہم جس طرح ہم اسٹیٹ کے ساتھ رہتے تھے پورا جے اینڈ کے اسٹیٹ میں ہم سب کو گنا جاتا تھا. ابھی جب سے یو ٹی ہے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے یو ٹی لداخ. تو یہاں پہ ہمارا سب سے ہیڈ جو ہے ایل جی بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا ایک ایم پی صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اپنی طرف سے ان کو کیا ریکویسٹ کریں گے؟ سر میں ایم پی صاحب جناب سے اور کیا بولتا ہے ایل جی صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ موقع پہ اگر ہو سکے تو آ جائے دیکھ لے کہ جو نالا ہے سب سے پہلے تو ہمارے کو یہ نالا کا جو پانی ہے نہ اس طرف جائے نہ اس طرف جائے. جو بیچ میں سے جو نالا جاتا تھا وہ نالے کی اگر مرمت ہو جائے پوری طرح تو آئندے کے لیے نیکسٹ ٹائم جو آنے والے مطلب پانی نہ ادھر جائے اور نہ ادھر جائے. اور وہ لوگ آئے اور ہمیں خود دیکھ لے پھر اس کے بعد وہ مدد کرنا چاہے یا نہ چاہے. میرا ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمیں یہاں سے شفٹنگ چاہیے. اب اس مطلب گاؤں میں ایریا میں رہنے کے کوئی لائق ہے ہی نہیں سر. چیزیں پہ سکے دیتے ہیں باقی دن آپ ایک تاریخ ایک تاریخ کسی بات نہیں جو ہے کسی کٹی میرا پورا راشن کیوں سے سامان خدا کی قسم کیوں سے برس برسمتی برس تیل منا داخل تک چک مطلب بالکل گھر کھیت گھر میں کھیت پتا پینر بھی جو ہے قرآن دنیا موبائل منا تھا پورب منا چینی بائی قرآن پیرالائز فیوٹ پہ سنتے سنتے گاچی سامان بومنی باقی بس کھیل دونوں فون پورے تھا کا پورے جیسے سونا پہنے بنے گا پھانس نہ سو گاچی کا ہاؤس ایریا جہاں کھیلیں گا جہاں لوگ سونا گاچی ہندا کو منا برابر کچھ نہیں تم جہاں میں جو ہے 80,000 روپے پہنے تین باقی گاچی وقت نے خرچے سکتے جیسے باقی راشن پانی تیل منا گا چی میرے کو مطلب سب کھیوں سے پیٹرول دیں گا جیسے ایک تاریخ دی اسی باقی میں جو دے دی اسی باقی میں جو ہے سلمن کھیوں سے جو ہے نما جو ہے تھالوں نا چندہ تھالوں پہ گاچی اگر کہیں سسرال نہ بڑا پریشانی کوئی جا کر کاٹتا سے بالکل ایک تاریخ جا آگے باقی 2 تاریخ گاچی کا باقی نہیں چندہ دخل تھالوں پر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی جا کاٹتا سے کینسل کر سکتے. اب ان کو بھی بڑا مہربانی ہے تو کیا کرنا چاہیے حالت میں باقی کی بات میں جنینا پاؤ جو میں میری یوت نہ کا تو مچلتا رہتے ہمارا بولتے جان کچھ کرتا رہے میں تو یو پہلا بچانا تو بتا میں Gastão, eu? مدینہ بنجمان اچھا خاصا واللہ یا کیا بتائے جو آپ کو اللہ 2016 اس میں نام ہو 2016 ایک زمانے شوٹنگ اچھی مطلب بلڈنگ ہوا کرتا تھا ہمارے لیے ہوتا ہی کرتا زمینی لیول پہ کہنا 5 فٹ ہائٹ ہوتی ہے جس بھی دفتر نیرا زمینی لیول پر دے رہے تھے ایریج کوریج بنے ہوتے تھے یہ نام پکار تو گرفت تو دیا کیمرہ تو سکیت پکار تو دفتر یہ نام پکار کرتے جنا کو زمینی لیول پہ کہنا 5 فٹ ہائٹ کرتے 5 فٹ ہائٹ جس بھی پاس ہے لیکن اس گولڈنگ میں جو 3 کنال والا ٹھیک ہے منا کہ تاکہ گولڈنگ پھر آگے نہیں جان سکتے رہی کہ 2 کنال دے گا 5 کنال تو نہیں دے گا مطلب ایریا سکیت تھوڑا منا دینا ایریا کھڑے رہتے ہمارے کو ٹھیک ہے چھا سر ہوتے ہیں جی سی بی تو سے کا یہ کیا خود میں جو کہ ٹریکٹر کا سخت سے کیوں سے دے گا چاہے پھوما وما کیوں ساری ہم ٹھیک ہے یہ بس باقی ٹھیک ہے نا گن لانا منا یا تیرے سے کوریج سے سونا ہے مہربانی جو میں نے پورا ہریالی میں پورا مطلب آبادی سکیت کام جمع بولے تقریباً میں جو دیں گے سٹور گیا یہ سٹور کو ملے گا مطلب ایک منزل ہے میرے دسن بھی دوسرا منزل ہے جنینا جنا پنگی دوسرا منزل ہے جو دسن یانتی تو لطوں گا جو ایک منزل تو دو میرے یہ نہیں بربان ہونے کی کھڑا دی بربان ہونے کھڑا آئیو گا دی سکیں بربان ہونے آئے کھڑا آئیو گا سکیں بربان ہونے دکسن من بربان دھرے آدھا جو دوسرا منزل ہی دینے کے دوسرا منزل پر جو دوسرا منزل کو ایک منزل ایک منزل کو اس کوریج Let's go in there. مین گیٹ ہونا چاہیے Estaba de Yokpo. استاقو جو سالے دونوں دوسرا منزل بنیا اب یہ مطلب میر کیا ہوتا ہے تو وہ چیزیں مجھے 2 منزل نہ ہوئے پھر
मतलब बस बिल्कुल लापता तो कुछ मंदिर से मेरे को लियो का ज़मीन है मैंने पूरा दवाई से दम ना कीचड़ है बराबर का सने देंगे राशन पानी कंबाल मन तंगाती ज़मींदार लाची में मौजूद हर कुछ सामान दिया दवाई से तीन मन पूरा मवेशी सामान के लिए साथ ही सुसु मन के लिए बस बाकी कवरेज है ये राशन दिया नो شکال نورا و نیما 5 درصد دو राशन जो देंगे मवेशी का पे दारा ने जो माते मतलब दिया नो नंबरा मवेशी साथ से ना चाहती मैं ना मीशा में मदरा दिया बला चेक नोर निज मन दांग मतो बगार संसद का संसद जब जी भी कौन से राशन कौन से ठीक से कोई स्केर का बगैस में जुआ अच्छा बिन खाने नोर वाला ना और लेकिन उधर से कौन सा भी कौन से कोई दिक्कत तांसन सो एजीसी भी कौन से कोस्कुरी कैंप का तांसन दरम नहीं ना बला ना नोर चिक मन ला पता मतलब मुगदार बुगार योदगार मन दिया जी भी तांसन मतो जब बाकी आगों तो कोई जो है हम पर अगर ये पूरा यार देख सकते जुड़े यार तो मंजिल है दुनिया का नहीं आ सकता तो मंजिल मैंने पूरा काम खराब होती ماذا تبص يا شوف لا مانا بورا دني كونسبت من مانا ماتريال ماما جاما كيرين ده مانا سمنت سريات بالكل ما ختم بس مانا سوما خلين دامي ميتل جور دي تبص يا سوما خلين دامي فيلا ماتريال لوتل سق كونسبت من جاما كيرين شوز سمنت سريا بجري بجي جاما كونسبت مانا سمنت ने उचिया स्टोर बांधिया तासे दिया ये कुछ भी नहीं नुकसान हो गया कुछ ये के बाद बता सेरिया नंबर लेके केस दे सीमेंट को दिया तो भी डेढ़वा भी युड़ा गिरो कुछ पे कुछ सेट नुकसान होने का कुछ नंबर तो तासे दिया दिया खत्म सो चुका से बाकी यार दी शीट 2 क्विंटल तुम दोनों खेरिन दे बाची 2 क्विंटल गाती 2 क्विंटल 4 क्विंटल में शीट्स तो शीट मैंने जब थकाने दिसो जी बस बाकी बोरी बिस्तरा मैंने चाव में जुदा सन मैंने चिल्ला गुन चाह गोन में कपड़ा ने बस 4 दिन ना यार हालात तो दे जो एने हालात तो ने हालात तो यार तो अब यो कपड़ा ना बोलते कोन होते अब वो पहनने के लायक है नहीं बिल्कुल वल्ला या 4 दिन से चाह देना चपल ना पता नहीं जो सुस खाओ से तंग वो कहना 50 मिनट से चिकन तान छत नजर को छत खुदा है बस उनको उम्र दे दे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं आपसे जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मैं यहाँ पे इस मोहल्ले का पंच भी हूँ और सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत मशकूर और ममनून हूँ ख़ुद अपनी तरफ से और अपनी गांव के अपने मोहल्ले की आवाम की इस गरीब आवाम की तरफ से आप लोगों का बहुत मशकूर ममनून हूँ क्योंकि आप लोग इतनी बर्दाश्त उठाकर यहाँ पे आए और हमारी इस फरियाद को सुनने का आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन ये मैसेज आप लोग आगे तक इंशाल्लाह फॉरवर्ड करेंगे और ये मैसेज इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आगे एमपी से लेकर आप पूरे स्टेट पूरे मतलब मोदी सरकार तक आप लोग ये इस मैसेज को आप इंशाल्लाह पहुँचा देंगे ताकि हमारी इस प्रॉब्लम्स को कुछ काफ़ी मतलब कुछ हल होने में मदद हो जाए। और जैसे कि हालात तो आप लोग जानते हैं आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अचानक अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है ये अचानक यहाँ पे एक ऐसा फ्लड आया एक ऐसा तूफ़ान आया जिसकी वजह से हमारा ये पूरा गांव इसमें ये 3 मोहल्ले होते हैं तकपा ताज़ी थंग और गोंड ये 3 मोहल्ले जो है पूरे इस सैलाब की ज़द में आए हुए हैं और इस सैलाब की ज़द में ये भी एक मतलब पहले क्या था यहाँ पे भी बहुत सारे गांव महल्ले घर होते थे यहाँ पे फसल थे यहाँ पे हरियाली थे अब कोई भी मतलब शख्स ये नहीं मानेगा कि यहाँ पे कोई गांव हुआ करते थे यहाँ पे कोई खेती बाड़ी होते थे यहाँ पे हरियाली था कोई मतलब मान सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं आप हालात पूरे बिल्कुल तब्दील हुआ है और इस सैलाब की ज़द में बहुत सारे मतलब घर आए हुए हैं बहुत सारे घर ऐसे हुए हैं जिनको पूरा टोटली मतलब बेघर हुए हैं उनके पास अभी कुछ भी नहीं है मतलब बिल्कुल हालांकि उनके पास पीने के लिए पानी पीने का कब तक नहीं है उनके पास ऐसा भी हुआ है। कल यहाँ पे एडमिशन की तरफ से हमारा डीसी साहब सीसी साहब एसपी साहब का विजिट रहा तो क्या आप उनसे मिले उनसे बात किया आपने? जी सर यहाँ पे कल सीसी भी आए थे डीसी भी आए थे और बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे आए विज़िट किया चले गए। उन्होंने ये कहा था कि हमें एक बात उन्होंने शॉर्टी दिया था कि कल शाम 4-5 बजे तक यहाँ पे आपको 2 या 3 LNT यहाँ पे आपको आएगा और काम करेगा लेकिन अभी तक उनका LNT यहाँ पे नहीं आया है। अब सिर्फ यहाँ पे 2-3 जिसवी आया है। अब जिसवी से कोई काम चलने वाला
नहीं है। और LNT एक आया हुआ है, वो वहाँ पे पुल पे रुका हुआ है। पुल तो आप लोगों ने देखा हो पुल के हालात, वहाँ पे उस LNT को वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहा है। और हमारी मतलब गुजारिश है कि उस LNT को जल्द अज जल्द वहाँ से दूसरे रास्ते से, वहाँ कोसिक से आते हैं, वहाँ से परमिशन देकर हमारे यहाँ पे LNT यहाँ पे किसी भी हाल में पहुँचना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला मेन यहाँ हमारी ये अहम मेन डिमांड यही है कि हमें ये नाला जो है वो क्लियर होना चाहिए। जहाँ से पहले पानी चलते थे वहाँ से हमें पानी चलना चाहिए, ताकि जो बचे कुछ है उसको हम कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको बचा सके। इसीलिए तो यहाँ पे क्या आपसे कभी यहाँ पे आपकी दुख दर्द सुनने के लिए क्या आपका काउंसलर आप तक पहुँचे? उन्होंने क्या आपको कुछ क्या इशोर दिया आकर यहाँ पे? काउंसलर भी आए हाल ही में, तो मतलब यहाँ पे बहुत सब लोग आए काउंसलर। कल यहाँ पे हमारे हल्के के काउंसलर हाजी गुलामत साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी मतलब लोगों को तसल्ली दी कि हम कुछ करेंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन हमें उसकी मतलब देखो आज कुछ मतलब से या मतलब ये लोग कहते हैं कि हम आपको रिलीफ दे देंगे, फ़ंड दे देंगे, आपकी कुछ जितने भी नुकसानात हुए हैं उनका हम भरपाई करेंगे। उससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। अब उनका जब उनकी तरफ से हमें रिलीफ आएगा, राशन दे देगा, वो कहाँ हम क्या करेंगे? राशन ला के हम कहाँ उसको पकाएंगे? कुछ पकाने के लिए हमारे पास चूल्हा होना चाहिए, घर होना चाहिए, खाने के लिए कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना, किचन का कुछ सामान तो होना। जब तक ये है ही नहीं तो हम उनके रिलीफ्स को क्या करेंगे? चलो हम 1 महीना 2 महीना 1 साल तक उनकी रिलीफ पे गुजारा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारी मेंस मतलब यही है। हम कल हमने यही मतलब से उन काउंसलर्स को, CC साहब, DC साहब को, सबको यही कहा है कि हमारे लिए मेंस आपकी रिलीफ्स की ज़रूरत नहीं है। हमारी मेंस डिमांड्स है हमें एक ऐसी जगह पे, हमें महफूज जगह पे हमें जगह दीजिए जहां हमें शिफ्ट करके हम वहाँ पे रहने के लिए कुछ बंदोबस्त कीजिए परमानेंटली। वो भी मतलब टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी तो हम अभी मतलब कहीं भी जाके हम बैठ सकते हैं, अपनी जहाँ आर पार गाँव में भी टेम्परेरी हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमें कुछ महफूज जगह पे हमें वहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए जगह दिया जाए बस। एज ए रिप्रेजेंटेटिव खाउस सरदार जी सर, आपने अभी जिक्र किया कुछ 3 मोहल्ले के नाम लेकर, जी सर। होने के बावजूद आप हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन UT लद्दाख की LG साहब और MP साहब हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? उन तक आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी यही मैसेज होगा LG साहब का भी और MP साहब को भी यही मैसेज है कि बल्कि सबसे पहले तो उनको यहाँ पे मतलब हमारी MP साहब को तो आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे मतलब हमने भी बहुत सारे कुछ देखा है। MP साहब जहाँ मतलब मामूली एक टावर लगाते हैं, दौड़ के मतलब वहाँ पे टावर खड़ा होने से पहले वहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। आज तो यहाँ पे इतना बहुत कुछ हुआ है, जो हमारा पूरा घर तबाह हुआ है, पूरा मोहल्ला तबाह। अल्लाह का शुक्र है अभी हमें जाने की कोई नुकसान नहीं आए। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कोई यहाँ पे नहीं आया। सबसे पहले तो उसको यहाँ पे होना चाहिए था। खैर आप यहाँ पे वो नहीं पहुँचा, बड़ी अफसोस के बाद मुझे के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। और हमारी यही उनसे गुजारिश है कि हमारे लिए जल्द अज जल्द जितना हो सके जल्द अज जल्द हमें यहाँ से शिफ्टिंग करके एक परमानेंटली मतलब जगह पे हमें जगह देकर वहाँ पे शिफ्टिंग होना चाहिए। और एक बात सर, यहाँ पे इतना मतलब हमारे यहाँ पे हर जैसे कि संकु से हमें अंजुमन बक़ियतुल्लाह की तरफ से जितने भी यहाँ पे इनके जवान साहबान आया है और हमारे अंजुमन साहिब ज़मान के जितने भी जवान हैं, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। हालांकि उनके बगैर कोई भी काम बस की बात नहीं था। उन्होंने बराबर मशीनरी से भी बढ़कर उन्होंने यहाँ पे काम किया है, जो बहुत सारे काम किया। उनका मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ अपनी तरफ से और अपने गाँव वालों की तरफ से बहुत मशकूर हूँ। इनके बगैर हमें कुछ होने ही वाला ही नहीं था। इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। इनका मैं अपनी तरफ से और अपने गाँव की तरफ से, महल्ले की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। और आप लोगों का भी, आप लोगों यहाँ पर तशरीफ़ लाकर हमारी और हमारी मतलब महल्ले हमारी पार गाँव जो खाउस के महल्ले, पूरे खाउस के आवाम का मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ, क्योंकि जिन्होंने शुरुआत से जो ये फ्लड्स यहाँ पे आए हैं तब से आज तक इन्होंने हमारे साथ दिए हैं। हमारे हर मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके हमारी जान तक उन्होंने बचाया है। और नमसूरू खाउस हर मतलब यहाँ के पूरे ब्लॉक्स का मतलब नमसूरू, खाउस, माइता, कारगी, तहसरू हर इलाके मतलब उनके हम बहुत मशकूर और ममनून हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। DNT स्टोर पे दिए राशन ठीक हो Chedi nangos ya ha hingo mai no ne gen kana fees in bas yan kana dona chu song so so kana खराब हो जिंदगी
Diyen açı normal bir hizmeti. Diyen ara otine. मतलब शी से है पूरा ya लगभग yanti normal çitam şut binen da. Açı keskan balan yiyiz, beton yiyiz. Rahat çık, no rahat varla pan şik son yiyiz. Ya. Pura gama çoda. Gama çot mana pura. Aksana na pura Pekin pura sana orada gansana Turki ma pura şerba. Ya na khud bazate kar dukso. Aksana mana acha ya सभी प्रेशर पर बिंदु पर या तो बाकी San lagar chale na. sana acha arkin रियास छा बाकी açı sarma ya कुछ सकते हो क्वार्टर दा तावाना टेस्ट Dukso da. कासल इतने नुकसान हुआ फ्लड की बात हमने देखा तो यहाँ काफ़ी जिक्र रहा कि अंजुमन साहब जमान की जवानों का काफ़ी मदद रहा है तो उसको लेके आप क्या कहते हैं सर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नासिर साहब, सबसे पहले तो आप यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए STV का, हम पूरे अंजुमन साहब ज़मान के बसीज बक़यतुल्लाह की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक यहाँ पे जो नमसुरु में आपने ये हाउस में आपने देखा कि फ्लड के बाद जो पोस्ट फ्लड जब से हमें यहाँ इसकी ख़बर मिली, बसीज बक़यतुल्लाह का पूरा टीम यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ बिल्कुल तबाहकुन सैलाब आया है। सैलाब के घर में कई ऐसे मकाने आए हैं, कई घर आए हैं जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और उनके मकीन है वो बेघर हो चुके हैं। हम हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि उनके बाज़ाब्ता कारी के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये जो रिलीफ़ काफ़ी नहीं है, रिलीफ से बढ़कर उनके फिर से रिहेबिलेट करने के लिए, रिहेब के लिए प्रोसेस किया जाए। जहाँ तक ये हमारे बसीज बक़यतुल्लाह के यहाँ रेस्क्यू के लिए जब से हमने सुना, सबसे पहले तो हम संगरा में रहे सर। संगरा में जो ही फ्लड आया तो इसके बाद हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे। वहाँ पे हमने देखा तो पीने के पानी की बहुत लोगों को अशद ज़रूरत था। फिर हमने वहाँ टैंकर के ज़रिए वहाँ पे पानी पहुँचाया। उसके बाद जो जब रोड कनेक्टिविटी यहाँ से मुनक़ते थी, बंद थी, उसके बावजूद भी हमने अपने जो बसीज के जवानों को वहाँ से दूसरे गाड़ियों में ट्रांसशिप करके यहाँ पे लाया। और यहाँ पे जो बसीज बक़यतुल्लाह के दोनों विंग्स, जो सुरू के विंग्स है और सांकू के दोनों विंग मिल के यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी लोगों के मदद करने का हमारे पास जितना भी हिम्मत था हमने पूरा किया। कल यहाँ पे आके देखा तो घरों में बहुत से मवेशी मरे पड़े थे घर के अंदर। हमने उनको बाहर निकाला। फिर जो बहुत से लोगों के सामान, जो कीमती चीज़ें उनमें दबे हुए थे, उनके पैसे दबे हुए थे, उनके ज़ेवरात दबे हुए थे, हमने उनको बाहर निकालने की कोशिश की जनाब। तो आगे जिस तरह लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो जिसे भी कुछ यहाँ पे अलॉट किया गया है तो कुछ तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अलॉट किया गया है। तो हमें सुनने में आया कुछ आप लोगों की तरफ से भी यहाँ पे कुछ अलॉट किया गया। तो आपकी कितने JCB यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे कि कल मैन पावर पूरे दिन यहाँ लगे रहे तो फिर ऐसा काम था जो आदमी के बस के बात नहीं थी। तो फिर हमने वही रिपोर्ट हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी को दी। यहाँ के जो अंजुमन साहब ज़मान के एग्जीक्यूटिव बॉडी को जब हमने रिपोर्ट दी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज के दिन यहाँ पे JCB इंगेज किया जाए। तो हम अंजुमन साहब ज़मान की तरफ से आज आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 JCB इंगेज थे। वो JCB यहाँ पे जो घर डैमेज हुआ है वहाँ से उनको जो मलबों को हटाने के काम कर रहा है। और जो भी यहाँ पे JCB जैसे कि नाला ट्रेनिंग है और उनमें लगे हुए सर। तो आगे क्या, जब यहाँ पे कल एडमिशन की कुछ लोगों ने यहाँ पे दौरा किया था कल, DC साहब, CC साहब, तो SP साहब, उन साहब की मुलाकात हुआ तो आप लोगों ने क्या कुछ उनको क्या बताया कि इनको किस चीज़ की मदद की ज़्यादा अहमियत पड़ेगा? कि बच्चों की बोल रहा है कि किताबें भी नहीं रहा है किसी का, तो उसको लेके आप लोगों ने क्या उनसे कभी बात किया है? जी, जब हम कल यहाँ पहुँचे तो यहाँ के जो हमारे एनुरुदा साहब है उन्होंने पूरे गांव के रिप्रेजेंटेशन करके उन्हें पूरे गांव के हालात बताए। हम तो लेट से पहुँचे, फिर भी आपके जो STV के माध्यम से हम उन्हें गुजारिश करना चाहें, सबसे ज़्यादा चीज़ है जो नाला ट्रेनिंग की। अगर हम पानी के जो बहाव को
यहाँ डाइवर्ट करें एक साइड में, हाँ नाला ट्रेनिंग को, पानी का जो रास्ता है उसको बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकसिंग, जैसे आपने कहा बच्चों की किताबें वो तबें, सबसे ज़्यादा फोकस रिहेबिलिटेशन की है, क्योंकि बहुत से ऐसे मकीन हैं जो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिलीफ से काम चलने वाला नहीं है। आप हम हुक्काम बाला से यही गुजारिश करते हैं, सीसी साहब से, एलजी साहब से, कि यहाँ पे टीम भेजें, एलजी साहब खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और यहाँ के हालात देखें। जब हम यहाँ पर आए तो फिर हमारे आंखें नम हो गए सर। आपने अभी देखा होगा कुछ ऐसे मकाने हैं जो बिल्कुल ढेर बन चुका है, तो फिर आपने देखा, आपने एसेस किया। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि ये रिपोर्ट आगे तक पहुँचाए, और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आके देखें। जो मलबा देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे जो चट्टानें देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप पत्थर देख रहे थे, एक समय ऐसा था, ये एक खूबसूरत खेत, लहलहाते खेत थे। ये सब ऐसा नहीं था, ये पूरा हरियाली था। इसके ये फ्लड के पोस्ट फ्लड सिचुएशन और प्री फ्लड सिचुएशन आप देखेंगे, उसमें काफ़ी अंतर है। फिर हम यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे आए, कल सीसी साहब आए, डीसी साहब आए, उनसे भी गुजारिश करते हैं, आप मौके पे आके आपने देखा, एसेस किया होगा। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ के लोगों के हालात देखें, यहाँ के लोगों की दुख दर्द देखें, क्योंकि बहुत से मकीन जो है वो बेघर हो चुके हैं। उन्हें फिर से बाज़ाब्ता कारी करने की, रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है सर। तो अभी हम कम से कम यहाँ पे आपके कितने जवान यहाँ पे आए हुए हैं, और कितने दिन का आप लोगों ने सोचा कि यहाँ पे बैठेंगे और आगे के लिए? हाँ जी, इसके बारे में कल हमारे यहाँ पे 60-70 जवान लगे हुए थे। फिर जैसे ही हमने कहा, आज यहाँ पे जेसीबी लगे हुए, उनके साथ साथ यहाँ बसीज बरकतुल्लाह के जो शुरू विंग के जवान हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ फैसला करेंगी कि आगे कितने दिन यहाँ पे मेन इंगेज रहेंगे, मशीनरीज़ इंगेज रहेंगे। वो सब हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ डिसाइड करेंगे कि रिहेबिलिटेशन में कितना दिन लगेगा, और मेन पावर कब तक रखने की ज़रूरत है, मशीनरीज़ कब तक रखने की ज़रूरत है। वो सब हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मिल बैठ कर वो उसका डिसाइड करेंगे। जी सर। तो यहाँ पे जब आप लोग रुके हैं तो दिन रात आप यहीं पे काम कर रहे हैं जी, तो आपको यहाँ पर राशन का क्या सुविधा है, और आप लोग बैठने का कि अपने अंजुमन की तरफ से हो रहा है कि यहाँ के गाँव वालों की जो पास पड़ोस में गाँव है कि उनकी तरफ से हो रहा है आप लोगों को? जी, सबका यहाँ पे कोऑपरेशन है। जो हमारे यहाँ आसपास के गाँव के लोग हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हमारे अंजुमन साहब जमान और बसीज बरकतुल्लाह जो शुरू विंग है वो यहाँ पे लंगर लगाए हुए हैं। जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खाना पीना बिल्कुल यहाँ पे दस्तयाब है सर, सब कुछ दस्तयाब है। जी साहब, यहाँ पे हमने बहुत नुकसान देखे हैं जो फ्लड की जद में आ गए इतने। यहाँ पे जो हरे भरे खेत थे उन सब को अभी बिल्कुल बंजर बना दिया है। यहाँ पे चट्टान ही चट्टान देखने को, और यहाँ कुछ लोगों के भी मकान भी बिल्कुल बैठने के लिए उनको जगह ही नहीं है, 2-2 मकान इकट्ठे चले गए हैं। तो उन सब को नजर रखते हुए आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, मतलब कोई आदमी खुदा की कसम यकीन नहीं कर सकता है कि यहाँ पे कोई रहते थे, यहाँ फसल उगते थे, यहाँ बाग थे। उस दिन जब कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, एसपी साहब, आपका एलएचडीसी से सीसी साहब जब विज़िट किया, एसपी साहब क्या कह रहे हैं लोगों से कि यहाँ तुम्हें घर बनाने के लिए किसने कहा? उसने सोचा ये ऐसे ही हाल था और यहाँ पे लोगों ने घर बना दिया। उससे कहा नहीं सरकार, ऐसे नहीं था, यहाँ पे हरियाली थी, खेती बाड़ी थी, ये आया गया है बाढ़। तो मतलब वो भी कंफ्यूज था इस सिचुएशन को देखे। तो अभी जहाँ मेरा जो शिकायत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में सब कुछ, इन लोगों की जो डिमांड है वो बहुत बड़ी डिमांड है। एक तरह से इन लोगों का एक ही स्टैंड है क्लियर, वो माइग्रेट करना चाहता है, इस जगह को तर्क करना चाहते हैं। वो चाहता है कि सरकार इन्हें अलग से ज़मीन दे, ये वहाँ जाके बसना चाहते हैं, अपना फ्यूचर। ये पेन किलर से काम नहीं चलेगा। आज आके मैं आके, कोई तंजीम आके, कोई ऑर्गेनाइजेशन आके, एनजीओ आके इन्हें कंबल बांटे, इन्हें राशन पानी दे दे, इन्हें कुछ भी दे, पेन किलर है। जो कुछ उनके दर्द को थोड़ा टाइम के लिए उनका वो तकलीफ़ से उन्हें निजात दे सकते, पर परमानेंट नहीं है। तो हमें परमानेंट होने चाहिए। परमानेंट प्लानिंग क्या किया है सरकार के पास, क्या विज़न है लोगों? अभी जिस तरीके से पूरे इंडिया में, हिमाचल प्रदेश हुआ, आपका जम्मू कश्मीर में हुआ, कश्मीर में हुआ, हर जगह हो रहा है ये बाढ़ फ्लडिंग। लेकिन यही एलजी साहब शायद अपने मतलब क्वार्टर में बैठ के न्यूज़ एंजॉय कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे ये वही समाधान जहाँ हो रहा है वही है।
لیکن سر میں آپ سے مخاطب ہو کے بتانا چاہتا ہوں، آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی، لوگ آپ کے چہرے نہیں جانتے، آپ کی تصویر دیکھیں لوگوں نے، صرف ایک بار آئیے وزٹ کریے یہاں پہ. یہ سچویشن یہاں تک سے تھنک ہاؤس کا حالات باقی حالات سے مختلف ہے، بالکل سچویشن الگ ہے یہاں کا. یہاں کچھ زیادہ ہی تباہی مچا ہے. یہ لوگ اتنے خوفزدہ ہیں، آج بھی ڈر ڈر کے جی رہے ہیں. ان لوگوں کو کہیں شفٹ کرا دوں، یہ بیچارے اتنے خوفزدہ ہیں، اور انہیں کون ایشور کرے گا آپ کے سوا کہ جس یوٹی کو ہمیں کشمیر سے جدا کیا آپ نے، جو خواب دکھا کے، آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا غفلت تھی، کتنے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. یہ سب کچھ جھوٹ تھا. آپ کی خاموشی، ایک ٹویٹ تو آپ کریے اس سے ریلیٹڈ. ٹویٹ نہیں کیا انہوں نے، ایک ٹویٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ایل جی صاحب پرسنل یہاں وزٹ کرے، دیکھے معاوضے کو، پوری حالات کو دیکھے. دیکھنے کے بعد ہی یہاں کے لوگوں کو ایشور کرے کہ ہاں انہیں یہاں سے لے جانے کے بعد کیا کہیں اسٹیٹ لین کہیں بسایا جائے گا، یہ ایشور کرے ان لوگوں کو. صرف پین کلر سے، یہ کمپنسیشن سے اس سے کام نہیں چلنے والا ہے. یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. یہ سرکار اگر نہ بھی کرے نا، کرگل کے تنظیم، کرگل کے آرگنائزیشن، کرگل کے غیور عوام کے اندر وہ بصیرت ہے، وہ شجاعت ہے. یہ قوم اپنی لیول پہ آ کے انہیں یہ سب چیز مہیا کرا سکتے ہیں. مگر سرکار سے ہم چاہتے ہیں کہ پرماننٹ ایک سولوشن ہو. اور اس کے علاوہ بھی ہمارا ایم پی صاحب، شاید ایم پی صاحب ابھی دلی میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری ہندوستان کے اگر لوک سبھا میں جا کے اس آواز کو اٹھائیں، ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کتنے لوگ بے گھر ہوا. 2 منزلہ مکان خاک نشی ہوا ہے. یعنی جہاں پہ آپ کھڑے ہو، یہ 2 منزلہ مکان کی چھت پہ کھڑے، آپ کو معلوم نہیں، اتنا دھسا گیا ہے. یہ لوگ کہاں جیے؟ تو ایم پی صاحب جہاں ایک جیو ٹاور کی، ایک پرائیویٹ کمپنی کے ٹاور کی انوگریشن کے لیے ہیلی پیڈ لے کے زانسکر جا سکتا ہے، تو وہ ہیلی پیڈ سے ان غمزدہ لوگوں کو پرسا دینے کے لیے، انہیں یہ ایشور کرانے کے لیے کہ ہاں تمہارا ریپریزنٹیٹیو تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہاں نہیں آ سکتا. ڈویژنل کمشنر ڈیکوم صاحب کہاں ہے؟ تمہارا کیا رول ہے یونین ٹیریٹری میں؟ تمہارا کیا کردار ہے؟ بچے جانتے نہیں، تم کیوں ہو بیچ میں؟ تو اپنا وجود بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے، اور اس ٹائم ایسی سچویشن میں آپ کو کرنا کیا ہے. کل ہم نے جب سروے کیا، جو یو ٹی ڈی آر ایف میں ڈسٹرکٹ کرگل کے لیول پہ اونلی 12 امپلائی ہے، 12. ریئلی ویری شیم. یہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. اتنے نوجوان پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، ہاں پی جی کر رکھا ہے انہوں نے، بے روزگار بیٹھے. ریکروٹ کریے. اتنے ان امپلائمنٹ یوتھ ہیں، ریکروٹ کریے، ضرورت ہے. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بعد کتنے فنڈ ہوتی ہے آپ کو. لیکن آج ہمیں نہیں، ابھی تک یہاں کے لوگوں نے، خاص کے غیور عوام نے آن اسپوٹ آ کے اور آن ٹائم آ کے جو انہیں ریسکیو کیا، خدا کی قسم ورنہ یہاں پہ جانی نقصان ہوتے. وہ اللہ کا کرم تھا کہ لوگوں کی جان بچی یہاں پہ. لیکن یہ خاص کے عوام کی، ان کی یوتھ کی، ان نوجوانوں کی، مرد خواتین کی بصیرت تھی. اپنی جان پہ کھیل کے آئے اور ان لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کر کے لے کے گیا. اس کے بعد ابھی بھی کوئی اقدام بڑے لیول پہ یہاں نہیں دکھ رہا. تو ہماری جو میرا جو میسج ہے وہ ایل جی سے، وہ ایم پی صاحب سے، وہ ڈیکوم سے. ایل جی صاحب کرگل ایڈمنسٹریشن کو کیسا ڈائریکشن کر رہا ہے کہ کس سچویشن سے، اس حالات سے کیسے نمٹنا ہے، کیا کوارڈینیشن ہے آپ کی، کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے، ہمیں واضح کریں. اور بہترین ہوگا کہ آپ اگر اپنی وجود کا اظہار کرنا چاہتے کہ آپ ہو، ورنہ آپ نہیں، آپ مردہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ ایل جی صاحب مر چکا ہے، اور ہم آپ کو زندہ کہہ کے پکاریں گے نہیں. ہم کہیں گے ایل جی صاحب مرا ہوا ہے، اور وہ زندہ ایک لاش ہے جو لے میں بیٹھ کے کوارٹر انجوائے کر رہا ہے اپنا بیوروکریٹ. تو بیوروکریسی سے یہی تو لوگوں کی امیدیں ہٹ چکا ہے. ہم سے جمہوریت کے جو حق تھا چھین لیا، مسلط ہم پہ امپوز کیا ہے کسی آدمی کو. ہم دیکھ رہے ہیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں. وجے دیوس کے نام پہ آتے ہیں دراز پہ، اپنی وہی مسز کو لے کے فوٹوگرافی کر کے ٹور پہ آ کے وہ نکل جاتے ہیں. ایسے حالات میں آؤ، یہ دیکھو گھروں میں لوگوں کی آنکھوں میں جو بسی آنسوؤں کو دیکھو، ان کے درد کو فیل کرو، تب آپ کو معلوم ہوگا
लास्टली हम चाहते हैं कि LG पर्सनल यहाँ विज़िट करे, LG हुआ आपका MP हुआ डिकोम पर्सनल खुद विज़िट करे, तब जाके हमें एश्योर होगा कि हाँ एक स्ट्रिक्टली आप स्टेप उठाने वाले हैं। जिस तरह इनकी डिमांड है पेन किलर से काम नहीं चलने वाला है। ये कंबल ब्लैंकेट ये हम भी बांट सकते हैं, ये बहुत बड़ा आपने एहसान ना करना हम पे कि कंबल बांट दिया आपने, कहीं टेम्परेरी आपको शेल्टर दे दिया इनको और सोच रहे कि बहुत बड़ा आपने तोप मार दिया। नहीं, हम इससे एग्री होने वाले नहीं है। हमारा जो स्टैंड है, इन लोगों की जो स्टैंड है वो कट एंड क्लियर है कि हमें माइग्रेट होना है, हमें ज़मीन चाहिए। DNT स्टोर पिंच हाँ दिया राशन राशन ये आसे पूरे यो ठीक होंगे देने का सब पूरे जीत खंत देने का सब पूरे वाला पूरा मैंने चली नंगोस पे हाँ ओ पूरे ये फिर मैं ना जिन खाना फीस इन बात यान खाना दोनों चूसों से तो मैंने खराब हो जिंदा ये ना चीज़ नॉर्मल भी रहती ये नाराज भी ना पूरे शरत में एक बार को फीस पूरा मैंने मतलब शी से है पूरा से पूरा मैंने बची चांचा ये लगभग एंटी नॉर्मल चीज़ हम शुरू नहीं था अच्छी इसके स्कैन बालांगीज बेतोंगीज रात नो राग वाला पांच शीट सो ये पूरा गंगा छोड़ है गंगा छोड़ मैंने पूरा अक्सर में ना पूरा पैकिंग है पूरा साना और बागान साना कुछ ही मार पूरा शर्मा यार ना खुद बजाते कर दुख से अक्सर में मैंने आता था तो सभी प्रेशर पर बंदूक पर यार तो बाकी सन लगा चले ना सन लगा था लेकिन रियाज था बाकी अच्छी शर्मा या कुछ सकते हो क्वार्टर दावाना है कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी पे तेसर ब्लॉक में हमारा जो परसों जो फ्लड फ्लड आया था हमारे यहाँ पे खाउस एरिया में, जहाँ पे उनके कुछ घरें जो बिल्कुल बेघर होके एडमिशन इसको तेसर डाकबाने में ला के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक परिवार है जिसकी आप यहाँ पे एक बुज़ुर्ग को देख रहे हैं जिसका नाम इब्राहिम है। ये बेचारा एक साइड से पूरा पैरालाइज है। इसको वहाँ से लोगों ने उठाकर रेस्क्यू करके लाया था। उसके बाद जो उसके सामने ही बैठे हुए उसके बहू है और जो इसके सामने और एक मेरे सामने जो एक बुज़ुर्ग शख्स है माजी जी इसका मिसिस है। तो हम इसकी ज़बानी पूछते हैं कि इन्होंने कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दौर में। तो अभी ये यहाँ पे किसके घर में बैठे हुए हैं, यहाँ कैसे पहुँचे और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इनकी ही ज़बानी पूछते हैं हम। तो यारा ngachi chana nu skot pera uju serimo to yanta diso shi परेशानी सो में को दे बारे चेरे मोल रा चीची परेशानी सो का सब शेयर कर परेशानी ने माने या चीर ने यत पैसा क्या ना माने यत पर माने नाम ना खामा ना नामी ना या सा खना सीमा खना यत तो गामा रखसो मैं गोमा या यत पे सुनो में दे जिंग में नाम में गामा पेलन सो दे ने या चिलुस करे या खरस ना फ्रास खना ना में ले यत ना फ्रास क्यों पे पेनेस को चेक में राyon चुन जो गामा ni la क्यों sta ma jongas के रेंगा जंबसे मैं आता से पिनस ग्रो में आता से पिन जो न छत यहाँ चीर ने सके दे जान पे वन पेस ना करे न था वाला था से जान पे यो मत जो ना जान छो दे जान पे दे न गत पिन में दार ना चा न चा मालूस चीज लुस गरे ना चा में न जी प्रोवाइस भी सुन ना चा स्टाकन में सुते ने बा खुन बुसना खाश लाश बा खुना मेनत शुसा छागन सुन खानी मुसले यारा जरना चिंटला शिबा मन में नहीं बस जिन्ना मैं क्यों खान पहला चिंटला शिबा में न जैसे हल्का फुल्के मैंने खोज बा नहीं बा ना रोजगार से मैं नचा में दिया दारे आता जी का यंता नमो यारी मतलब नमादु यारी मपादु तो जी का समोरे गिन यारी छने यारी बुसान अच्छा दो यारी यारे सुनसे बुसान है दु अच्छा दु यारी समोइन सु क्या छने लिया जा यारी फून दारे गारो दोन दिके खों थोमा मिंदु गाता खों नि फून नि सुंपो खामायो चिची को डाबाले छोगो बसा जिन्ना मैं क्यों खान पे डाबाले दारे या इन खामा सोच इन खामा खुद फोन आयो खामा फोन ले सेकेंडर लीजर बा तब कौन गार दुख सो दरे खों दारे के जीसीपी ने बो मानुअल का तुम बिन दरे दुन ला जंबा से आ या लास्ट के तासों से दे के चिका तुम बिन आशीबा सों से या जंबा सों से माशी या लिहाजा दीची गेंदा परेशानी सोंग देवे नंगती परेशानी में सों दे दुख खुदा को आता दे पने को चंग सुस देने सोसमें या खुदा को भी सुपंदो छची ने आता को परेशानी सोंग दोला आता गांव आप सुजु देंती दे न अच्छा है ता नबो सादो देंती दी दुख पे अच्छा है ता नबो जा लिहाजा दुख नाती यूली काउंसलर चुमत डीसी यो
ngati sak baje kargi het putakan ngata administration Kasa. CC sabot SP sabot khongunde di kaskot pinjuk Skiotin so kyote nga met pinju. yanta na bo chalo kho yarang na mathuk suk Ngana chik mathuk, ngana mana such chik mathuk. yanti consular sindigir consular ki agabas na ajola mamad na tangole hajunat. yanta yanti consular pusin Ngachi konsular pa ba na ja wala mahma ta ya yang sin gi. chane yanti consular unchi yanta hosla tangma yong sa yanta thu Mana mana chik man thonga katlan mi gi ngana ja nat po ni bo mana ja chu ni bo ja nat po khil jo kerkan ardar ja chu ni pinkan chalen du se da per ngari ponu pin da per kuri ponu da per na ja ni mi chal kyon da kana ar mana chok charma chip sabjan ke da pans na ja da na ngara na ngari bon ten skiorin chike ban sakpa prince ka sum pu zo akere ya mal sacha jaga chike mal sacha da sam ko sun sorun shan sarun shan chanron shan la bana khas be gonda bu sangi zo da prince ka jubaxiz da da prince ka kalangas ke zar khas lata se khas lata se na acha pizra jida ke du salda zencho dawa ka da ke dus pe da ke pizra du san aske sapne ji bu kerbe on se to गाड़ी चसो कोई केर बे आसे तो कोई ना बात से छादी अंगारी बोमो संसा बोमो बासन मा नामा माचो एखन पो ngata na mana sna na juk mana garib ri nain mana gama dunya pla khar mana sna na juk mana garib chiot ya dia garib pe ke dasna na dar di basan de ne so ya de da kana di bomo che ko di na ja ka ji bomi der ma khoz ya ja kharcha na chir gos pogama ji bomo samade di bomi ke na kharbat te brar gune rashan pogama khos tamal jasni mana pula sana porchosana zgo barban palla walla zar bogama ji bomo staspende na समझ दे yanti nang iska nang iska mana chotin mani anna yana gen niza Sumya efni me puran gama dunna ne chichi asicha तो नाज़रीन जिस तरह यहाँ पे जो माजी से जो हमने पूछा जो इसने बज़ाबानी आपने बताया इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कल हमारा डीसी साहब आए थे एसपी साहब आए थे कोई भी तो ये लोग इनसे नहीं मिला तो इनके जो काउंसलर था इस एरिया का 2 काउंसलर है इनको इस एरिया में तो वो लोग भी इनकी परेशानी में अभी तक इन तक नहीं पहुंचा है लिहाजा साइड पे काउंसलर गए हैं बेशक साइड पे जाके हर किसी से मिला है लेकिन जिन बंदों को रिस्क्यू करके लाया गया है घरों में डाक बांग्ले जो गवर्नमेंट की अंडर रखा गया इन गवर्नमेंट इनको डाक बांग्ले में बैठने के लिए जगह जगह रखा गया वहाँ आके इनका कहना है कि वहाँ आके इनकी बज़ाबानी खुद आके इनसे नहीं मिला है इनका यही रिक्वेस्ट और ये गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके इनको मदद कीजिए जितना हो सकता है इनसे जितना उनसे हो सकता है कीजिए यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स है वो बेचारा बिल्कुल बीमार है इसको इसने बता दिया कि इसको कैसे वहाँ से रिस्क्यू करके लाए गए थे वो भी इन्होंने बताया लिहाजा मेरा पूरा अपील है हमारा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हर किसी से अपील करता हूँ मैं और एक बार हमारे जवान से एनजीओ से हर किसी से अपील करता हूँ जितना हो सके आप लोगों से जो भी मदद बन सकता है प्लीज़ डोनेशन करना शुरू कीजिए आज से इन गरीबों के नाम पे तो इंशाल्लाह ऊपर वाले भी आप लोगों को देखेंगे तो अस्सलाम वालेकुम अखन साहब आपको हमारे चैनल की तरफ से आपका हम खैर मकदम करते हैं सर तो आज से 3 दिन पहले जो फ्लड की जद में आके एक हाउस के आपको पता है गोन स्टापा एरिया को जो बिल्कुल डिमेज किया गया है जिसमें से कम कुछ घर 4-5 घर हैं जो बिल्कुल सर से उनका घर छत का साया हो चुका है सर और बहुत सारे घर कम से कम 15-16 घर डिमेज हो चुका है तो उसको लेके आप किस नज़र से देखते हैं और अब क्या कहना चाहते हैं सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यहाँ पे इस साल जो है नागानी आफात जिसको हम कह सकते हैं अचानक फ्लड की वजह से जो है फ्लड आने की वजह से सैलाब की ज़द में जो है फ्लड की ज़द में पूरा 3-4 महल्ले जो है उसके ज़द में आए ख़ासकर कुछ महल्लाजात में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ है और बहुत सारे जो हाउसेस थे जहाँ पे लोग रहते थे रहाइश वज़ीर थे उनको अपरूट किया गया पूरा वाश आउट हो गया और इसका मतलब ये हम मानी ले सकते हैं कि यानी बिल्कुल बेघर हो गया उनके पास कुछ रहा नहीं रहने के लिए घर नहीं रहा आपके जो घर के अंदर जो भी सामान थे प्रॉपर्टी थे वो सब वाश आउट हो गया यानी इसका मतलब यही है कि मतलब उनके पास कुछ रहा नहीं वो माइग्रेंट हो गए अब उनके रहने के लिए प्रॉब्लम उनके खाने पीने के लिए प्रॉब्लम उनके रहाइश का प्रॉब्लम तो ये सब चीज़ें जो टेम्परेरीली जो है अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि टेम्परेरीली जो है
ان کو کچھ جگہ جو ہے نکالا ہے ٹاگوانلا وغیرہ بھی جو ہے، لیکن اس میں جو ہے پرماننٹ ان کو جو ہے، کیونکہ ابھی سردی آنے والا ہے، ابھی گرمی ہے، اس میں تو زیادہ پرابلم نہیں آ جائے گا. جب سردی شروع ہو جائے گا تو سب سے زیادہ جو ہے مطلب افیکٹ وہ ہوں گے. اور بچے جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یعنی لیڈیز ہیں، ان کے ساتھ گھر کے جو ہے بزرگ لوگ ہیں اور معذور لوگ ہیں، تو ان کے لیے کافی دقت جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. اس کے لیے پرماننٹ کوئی سولوشن جو ہے نکالنے کی ضرورت ہے. ان کے کھانے پینے کا جو ہے بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ جو ابھی ٹیمپریری بندوبست کیا ہے، اس کو مطلب آگے تک جو ہے کافی ابھی ٹائم جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کرگل کے ایڈمنسٹریشن کو، جو پہلے انہوں نے جو شروع کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو کھیت کھلیان، آپ کے مطلب جو کچھ بھی ہے، بہت سارے جو ہے نقصانات جو ہے کرے ہیں. آپ کے بن کھٹ گئے ہیں، یہاں پہ آپ کے گاؤں جو ہے پورا گاؤں کے گاؤں زد میں آئے ہیں، سیلاب کی زد میں. تو اس کے لیے ایک پرماننٹ سولوشن کی بھی ضرورت ہے. امیجیٹ جو ہے ریلیف کی دینے کی ضرورت ہوتا ہے، وہ امیجیٹلی پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن لانگ ٹرم کوئی پلان بنانے کی ضرورت، جیسے کس طریقے سے آگے کے لیے جو ہے اس سیلاب کو جو ہے روکا جائے، لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، اور کس طریقے سے جو ہے اس میں ہمیشہ پرماننٹلی جو ہے لوگوں کو خطرے سے باہر لایا جائے. اس کے لیے بھی پرماننٹ جو ہے سولوشن جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کونسل ہمارے جو ہے ان کو پرماننٹ سولوشن کا بھی یہاں پہ پلان بنا کے جو ہے لوگوں کو کنسلٹ کر کے مشورہ کر کے آگے کے لیے جو ہے پلان بنانا چاہیے. لانگ ٹرم پلان جو ہے اس کا بھی مرتب ہونا چاہیے، تاکہ آگے جا کے جو ہے لوگوں کو اور اس قسم کی آفات سے جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے اور اس قسم کے نقصانات جو ہے نہ ہو. تو اس کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو علاوہ ازیں جو ہے مطلب یہاں پہ جو ہمارے این جی اوز ہیں، جو ہمارے خاص کر ہمارے مذہبی ادارہ جات ہیں، اور خاص کر جو ہے جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے آتے ہیں، تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں، جن کا کچھ رہا نہیں بچا نہیں، تو ان کے لیے جو آگے آ کے جو ہے ان کو مدد فراہم کرے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کی اگر مدد کریں تو اس کا صلہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے پیچھے کسی کو بیٹھنا نہیں چاہیے. جو آج تک مدد کرتے آئے ہیں ان کا بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور مدد انشاءاللہ کریں گے بھی، یہی ہمیں امید ہے. تو آج ہم گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھ کے آئے سر کہ وہاں پہ جو بڑے معذور لوگ بھی ہیں، اور بچے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اپنے مطلب بات کرنے بھی جنہوں نے ابھی سیکھا نہیں، ایسے بچوں کو گود میں لے کے وہ لوگ جا کے گورنمنٹ ڈھاگوانے میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی رشتہ دار کے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے سر. تو ان کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا فلڈ وہاں سے آ چکا ہے، پہلے بھی آج سے. تو تب اتنا صرف تب زمینوں کو ان کو نقصان پہنچا تھا، لیکن مکانوں کا اتنا ڈیمیج نہیں ہوا تھا. لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے، ابھی یہ لوگ اپنی طرف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں نکال کے ٹوٹلی پرماننٹلی یہاں سے کسی سیف جگہ پہ ہمیں لے کے رکھا جائے. تو گورنمنٹ سے وہ لوگ وہ اپیل کر رہے ہیں سر کہ وہاں سے بالکل ہٹایا جائے ان کو. تو اس کو آپ کس طرح سے؟ اس کو میں بھی تصدیق کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں. ہمیشہ اگر ان کو خطرہ لاحق ہے تو کئی سیف جگہ جو ہے ان کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے حکومت کو جو ہے. اس میں مطلب یہاں پہ جو علاقے کے بزرگ لوگ ہیں، علاقے کے نمائندے ہیں، اور علاقے کے یہاں پہ مذہبی رہنما ہیں، اور یہاں پہ بزرگ لوگ ہیں، ان سب کو مشورہ کر کے جو ہے حکومت کو کوئی الٹرنیٹ دیکھنا چاہیے ان کی حفاظت کے لیے جو ہے. کیونکہ ہمیشہ اگر یہ سلسلہ رہا تو آئندہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیف جگہ پہ مطلب نہ ان کو شفٹ کرے، تو آئندہ بھی خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ان کے سروں پر منڈلا رہے گا. تو اس کے لیے ہمیشہ یعنی حکومت کو جو ہے ان کے حفاظت کے لیے کوئی کیا الٹرنیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ پبلک کو مطلب جیسے میں پہلے کہا، جو میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کو اعتماد میں لے کے جو ہے ان کے لیے پرماننٹ کوئی حل جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ میرا بھی مطلب سوچ یہی ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ یہ تو ہمارا حوض کا ان کے دکھ سکھ میں ہم شریک ہیں. ان کے جس طریقے کا مطلب آج انہوں نے تکلیف اٹھایا، ہم لوگ ان کی تکلیف میں مطلب برابر کے شریک ہیں، اور ان کے ہمیشہ جو ہے
مطلب ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہے، ان کے جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہ ناگہانی جو آفات اس طریقے کا واقعہ ہوا تو یہ ہمیشہ یعنی ہم سب کے لیے جو ہے باعث تشویش ہے اور باعث فکر بھی ہے، اور یہ فکر لاحق سب کو ہونا بھی چاہیے اور ہمیں بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ ازیں اس سال جو ہے یہاں پہ ہمارے بہت سارے جگہوں پہ جو ہے ناگہانی آفات یا جس طرح اچانک فلڈ آنے کی وجہ سے جو ہے اور بھی کافی گاؤں زد میں ہے، جیسے سنگرا ہے، اس میں بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے، 3 بریجز جو ہے واش آؤٹ ہو گیا ہے، اور لوگ ابھی مطلب اگر اس کو صحیح طریقے سے جو ہے ڈیل نہ کریں، نالا ٹریننگ نہ کریں، اور اس میں جو امیجیٹ یہاں پہ کام نہ کریں، جو آپ کے امیجیٹ نالے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے پینے کے پانی ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ بجلی تو ابھی ریسٹور ہو گیا ہے، تو ابھی ہائی وے کو جو ہے یہاں پہ ابھی پوری طریقے سے جو ابھی ٹھیک نہیں کیا ہے، ابھی بریجز کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ شارٹ ٹرم میں آپ کا پلان ہوگا، اس کے بعد لانگ ٹرم آپ کا پلان ہوگا، اس میں بھی آپ کو حکومت کو جو ہے آگے آ کے یہاں پہ سنجیدگی سے جو ہے لوگوں کو اعتماد میں لے کے، نمائندوں کو اعتماد میں لے کے جو ہے، جیسے آپ کے گاؤں کے نمبردار ہوتے ہیں، سرپنچ ہوتے ہیں، پنچز ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے جو ہے شارٹ ٹرم پلان آپ کا جو امیجیٹ ریلیف پہنچانے کی ضرورت ہے وہ پہنچا رہے ہیں یا پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو کنسلٹ کر کے مشورہ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ لانگ ٹرم کے لیے بھی ان سب کو اعتماد میں لے کے جو ہے ہمیں پلان بنانا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ دوسری دفعہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس میں ہمیشہ جو ہے یہ چیزیں ہونا چاہیے لانگ ٹرم پلان میں، کہ یہ ہمیشہ اس قسم کی آفات سے جو ہے لوگوں کو نجات ملے اور آئندہ اس قسم کے واقعات نہ پیش آئے۔ اور اس میں یہی ضرورت ہے کہ پوری طریقے سے اگر نالے کو یعنی یہ ہمارے زبان میں گروپوں کہتا ہے، اس کو پوری طریقے سے جو ہے نالا ٹریننگ نہ کرے تو یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے لاحق رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو کھوز اور سنگرا کی بات آ گئی، اس کے علاوہ ہمارے کھنگرال میں نقصانات ہوا ہے فلڈ کی وجہ سے، وہاں پہ بھی مطلب ہمارے نیشنل کو پہنچ کے جو ہے جو بھی ان کے مطالبات ہوگا، جو بھی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہو، ریلیف پہنچانے کی ضرورت ہوگا، مطلب کام کرنے کی ضرورت ہو، بچت کی بات اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہو، لوگوں کو اعتماد میں لے کے وہاں پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ پشکم میں نقصانات ہوا ہے، اس میں بھی تخمینہ لگانا چاہیے اور لوگ جا کے جو ہے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے برسوں سائڈ میں یہاں پہ ایک جگہ ہے تھیلا برو، وہاں پہ بھی سیلاب نے کافی نقصانات کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پھرونا میں تو اور بھی بہت سارے جگہ ہیں جہاں پہ مجھے ابھی انفارمیشن نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کو پہنچنا چاہیے، لوگوں کو مدد کرنا چاہیے، لوگوں کے حالات زار پہ جو ہے سننا چاہیے، اور امیجیٹلی جو ہے ان کو اٹینڈ کر کے ان کے جو نقصانات ہوا ہے ان اس میں تخمینہ کر کے ابھی آباد کیا ہوا فصل تیار ہو رہے تھے، کافی نقصان ہوئے ہیں، گھاس کا نقصان ہوا ہے، زمین کٹاؤ ہو گیا ہے، اور یعنی بہت مطلب نقصان جو ہے لوگوں نے اٹھایا، زمیندار نے اٹھایا، کیونکہ زمیندار جو ہے اسی کھیت پر ان کا ڈپینڈ ہے، وہی گزارا آپ کا چلتا ہے۔ تو اس میں جو ہے حکومت کو آگے آ کے جو ہے بھرپور ان سب کا مدد کرنا چاہیے، ان کو پوری طرح سے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور ان کے جو نقصانات ہوا ہے اس میں برابر کا جو ہے کمپنسیٹ ان کو کرنا چاہیے، اور اس میں دل کھول کے جو ہے یہاں پہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ آج ان کا ایک پریشانی کی حالت میں مصیبت میں ہے، ان کی ریسکیو کو ابھی پہنچنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی، اور خاص کر جو ہمارے آج تک جو مذہبی ادارات جو ہے مدد کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کو تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، وہ بھی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے NGOs ہیں، آپ کے دوسرے مدد کرنے والے ہیں جو آگے آگے کام کرتے مدد کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے آئیں گے اور مدد کریں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے، کیونکہ آج ان کو ہماری ضرورت ہے، کل ہمیں ان کی ضرورت ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ انسانیت کے ناطے، اور انشاءاللہ یہاں پہ سب یہاں پہ مدد کو آ جائے گا، یہی امید ہے انشاءاللہ، اور امید یہ رکھیں گے، دعا یہ کریں گے انشاءاللہ اس قسم کی اور
آفات ناگہانی جو ہے پیش نہ آ جائے، اس قسم کے نقصانات جو ہے نہ ہو جائے، اور لوگ ایسے بلا سے جو ہے ہمیشہ محفوظ رہے.